Evo, dolazim iz Biograda, došla sam na ovaj event jer radim sa Kalisanom. Poklon sam dobila od kćere za rođendan da dođem posjetim i vidim što ima novoga u svijetu balona. Hvala Saši na pozivu. Prvi put sam ovdje, svojim kolegama preporučam da dođu. Nešto smo novo naučili što sad nismo. Eto, bilo nam je drago na pozivu. Ovo je za mene bilo jedno jako lijepo iskustvo, upoznat nove kolegice, neka nova poznanstva i neke nove tehnike, tako da evo radujem se svemu što nam nosi daljnji rad.